Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. Romance. Action! Drama. Comedy! Everest Smart TV. Han, anong ever best TV show mo in the world? Kahit ano, basta we watch it together. Everest Smart TV. Building healthy relationships. Ever best from Everest. Para di ka ma-scam. OTP, OTP, wag na wag ibibigay. OTP, OTP, pera mo ay bye-bye. OTP, OTP, di mo dapat pagsabi. OTP, OTP, your OTP, your money. From BDO Stop Scam. Kinahanglan ligo ng diskarte mo nga mag-blend 45 malunggay coffee na ay lamig nga kaping Pinoy na swak sa panglasa. Dunay Pinoy tibay resistensya tungod kay naik kamunggay, vitamin C, ug zinc with proper diet and exercise. Blend 45 malunggay coffee, ang kape sa madiskarte. Sulit sa bulsa mo nga palit na. Timplang Pinoy nga abot kaya. Mao ka na ang Blend 45, ang kape sa madiskarte. Blessed day, everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng tibay. Tanduay Rum. Drink responsibly. Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang #1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. Sun make light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sun make light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your sun make light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sun make light. Show your light, ka anong light, lightless worries kasi low calories. Dito, light doon. Sun make light. I keep coming back to the light life. Into the light life, sun make light. Drink responsibly. Hi, it's Dara. Bilhin na ng Sunmig Light sa supermarkets and convenience stores. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0646, series of 2024. Drink responsibly. Mancha, 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 kagamo, labada. Sa unang ahulong pa lang, si Breeze ang gahuka. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes back ka na. Isang 3 times damos ang laba. Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Bags-ong hairstyles? Basig madaot? Vita Keratin ang bahala nimo. Hair gandang salon lasting, gandang para sa akin. Sa kada semana nga paggamit, get salon lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Adunay bago o exciting nga promo si Smart Prepaid. All Access 99. Adunay 9 GB sa sulit na kantidad nga 99 pesos sulod sa 15 kaadlaw. 7 GB data sa tanang sites ug apps. Plus 2 GB para sa Facebook. Balhin na sa Smart Prepaid ug mag-load og All Access 99. Promo runs from July 25, 2024 to October 30, 2024 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-198738 Series of 2020. This is ang Surf Bar. May pack na maganda. Pula, puti, ha. Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf Gun. Kini nga portion na kanato sa SED liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa. Pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa SED Liniment Oil. Kalimot ha, SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa SED Marketing, tatak SED Marketing, tatak magaling. As kangilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang SED Liniment Oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.